O problemu pasa lutalica, državnom zakonu o zaštiti i dobrobiti životinja na nivou Bosne i Hercegovine koji omogućava njegovo rješenje, odgovornim za provedbu ove legislative i razlozima zbog kojih se ovaj problem kontinuirano ponavlja, razgovaramo sa našim narednim sagovornicima i gostima, a to je gospodin Saša Bošković, direktor Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan vama i dobar dan vašim gledalcima. I gospodinom Anelom Bećirovićem, šefom predstavništva Fondacije Dogs Trust u BiH. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Gospodine Boškoviću, Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine još 2009. godine je kao najviša veterinarska instanca u zemlji kreirala državni zakon o zaštiti i dobrobiti životinja i on je tada i usvojen. Ko je zadužen za njegovo provođenje? Dobro ste rekli. Za sprovođenje svakog zakona je zadužena vlast. U ovom slučaju pričamo o općinskim vlastima i lokalnim zajednicama. Obaveza općinskih i lokalnih vlasti je da aktivno učestvuju u sprovođenju ovog usvojenog zakona, zakona o zaštiti i dobrobiti životinja. I ovim putem apelujem na sve lokalne vlasti i sve njene instance vlasti da se aktivno uključe u rješavanje ovog problema, jer one jedine imaju mogućnosti i zakonska ovlaštenja, a i resurse i kapacitete da mogu da rješavaju ove probleme. Kakav je u stvari zakon o zaštiti i dobrobiti životinja koji je usvojen na nivou cijele države Bosne i Hercegovine? Jer često imamo priču o tome da su zakoni dobri, ali se ne sprovode. Da li je ovo jedan od dobrih zakona? Da, ovo je jedan kompletan zakon usvojen 2009. godine, kao što ste vi rekli u najavi. I za razliku od nekih prethodnih legislativa koje nisu prepoznavale humano rješavanje problema nastalih kod pasa lutalica i čak promovisale destrukciju i uništavanje, ovaj zakon o zaštiti i dobrobiti životinja predlaže human i sistemsko rješavanje ovog problema. On ima pune kapacitete i kao takav je na raspolaganju svima nama. Direktno je upućen upravo predstavnicima lokalne vlasti. Oni, nažalost, u momentu donošenja ovog zakona, a ni kasnije nisu prepoznali, niti su imali očigledno kapacitete, niti su na vrijeme usvojili budžetske okvire, niti pripremile teren da ovaj zakon mogu da implementiraju. Tako da je u prošlosti ovaj problem i eskalirao i doživio je, evo vidjeli ste, znamo i sami sa kakvim se problemima susrećemo zbog pasa lutalica. Ovdje je važno napomenuti da ovaj zakon štiti kako dobrobit životinja, ali isto tako i dobrobit zajednice. Mogli smo primijetiti da neodgovorno držanje pasa stvara određene probleme. Pa smo kao posljedicu svega toga imali određene ili grupe ili pojedince koje su prelazile određene sive zone djelovanja, pa smo imali određene nezakonite aktivnosti u smislu ostvarivanja protivpravne finansijske dobiti, a ne pričamo o tome o nehumanim uslovima držanja pasa i svima onome što je proisticalo iz toga. Gospodine Bećirović, šta radi Dogs Trust u Bosni i Hercegovini već dugi niz godina? Pomozite mi, koliko godina? Iduće godine će biti 10. Da, punih 10 godina. I koja je uloga ove organizacije kada govorimo o rješavanju pasa na ulici? Pa evo, naš glavni cilj jeste upravo to da pomognemo lokalnoj zajednici da pasa ne bude na ulicama. Dakle, psima nije mjesto na ulicama, a to nije dobro za zajednicu, nije dobro za pse. Oni trebaju da žive samo sa svojim odgovornim vlasnicima i sve što mi radimo kroz 5-6 programa koje ovdje provodimo je zapravo na ovaj ili onaj način usmjereno na to da se problem sa psima lutalicama u Bosni i Hercegovini riješi u skladu sa zakonom i trajno. Evo, kako Kancelarija za veterinarstvo, gospodine Boškoviću, gleda na podršku fondacije Dogs Trust u Bosni i Hercegovini? Evo, 10 godina će sada kako ova fondacija postoji u Bosni i Hercegovini. Ako krenemo unatrag, ja moram primijetiti da smo prije 10 godina imali veliki broj pasa na ulicama i bilo je i nesretnih slučajeva i ujeda i potpuno nehumanog načina sklanjanja pasa sa ulice, ali i neodgovornosti određene zajednice. Danas imamo nešto bolju situaciju, ali ne još uvijek sjajnu. Kako i na koji način vi gledate dolazak fondacije u BiH? Mislim da je ova emisija kratka da mi ispričamo sve benefite koje je Dogs Trust za ovih 10 godina donio državi Bosni i Hercegovini i lokalnim zajednicama u rješavanju ovog velikog problema. Ono što su intencije Dogs Trusta bile je da maksimalno iskoristi postojeću zakonsku legislativu i da stvori preduslove za sistemska rješavanja ovog problema.
Ja ću na ovom mjestu javno da se zahvalim Dokstrastu kao nevladinoj organizaciji koja je svoje, da podvučem, dobrovoljno prisutna u Bosni i Hercegovini i sve svoje kapacitete dala na raspolaganje državi Bosni i Hercegovini da riješi ovaj problem. Nažalost, kao što je gospodin Bećirović i rekao, moć je u rukama države. Samo uz pomoć zakona i uz pomoć vlasti možemo da rješavamo ovaj problem. Dokstrast je institucija, odnosno nevladina organizacija koja je se držala neka 3 segmenta, tako bi ih ja barem nazvao. A to je dosljedno provođenje zakona, drugi segment je rješavanje problema napuštenih pasa i treći segment je možda za nas veterinare i najznačajniji i najbitniji, a to je jačanje veterinarskih kapaciteta i ulaganje u veterinarsku službu Bosne i Hercegovine. I evo, povlačim, ja sam beskrajno zahvalan i menadžmentu, a i samoj fondaciji Dokstrasta za sve ono što su do sada uradili u Bosni i Hercegovini. Mislim da je naša zajednička obaveza da uz pomoć kapaciteta koja su nam od Dokstrasta pružena besplatno, probamo napraviti sistem samoodržive kontrole populacije napuštenih pasa. To nam je krajnji cilj i nada sve humanog, naravno. Gospodine Bećiroviću, evo, vi ste najavili, evo, nakon evaluacije učinka svoje podrške da radite i na novom pristupu. Šta možemo očekivati od Dokstrasta onda u budućnosti? Pa možete od nas očekivati ono što ste i naučili do sada, da zaista sve svoje kapacitete usmjerimo ka tome da se ovaj problem riješi u skladu sa zakonom, humano i trajno. Međutim, iz dosadašnjeg iskustva smo zaključili da bi naša dobrovoljna pomoć koju pružamo kao dobrotvorna organizacija bila bolje iskorištena, imala bi trajniji i veći efekat ako bi je usmjerili na one lokalne zajednice koje su proaktivne same u rješavanju ovoga problema. Naime, iz dosadašnjeg iskustva smo primijetili da nakon što u određenoj regiji postignemo vrlo zadovoljavajuće rezultate i naše aktivnosti usmjerimo na neku drugu regiju, lokalne vlasti ne nastave raditi na uspostavi sistema i provedbi zakona i problem se polako počne vraćati. Tako da dolazimo u situaciju da naša vrijedna pomoć i sredstva koja smo uložili na neki način bivaju poništena i problem se ponovo vraća. Tako da smo zaključili da je, evo i u razgovorima sa partnerima u Kancelariji za veterinarstvo, da je najbolje da zapravo prethodno odaberemo one lokalne vlasti koje su već bile aktivne ili namjeravaju to biti, te da se udružimo zajedno s njima i radimo na njihovoj teritoriji, zato što možemo očekivati da nakon što naš angažman prestane, oni će nastaviti raditi taj posao i time nastaviti održavati postignute rezultate s krajnjim ciljem, evo da kažem opet, pasa ne bude na našim ulicama. Gospodine Boškoviću, koja je vaša poruka za kraj, evo, i građanima i onima koji vode lokalne zajednice, pa i svim odgovornim u Bosni i Hercegovini? Poenta s ove naše priče je da dobrostanje zajednice i dobrobit životinja su usko povezani. Ovaj problem nije nastao preko noći. On je prisutan dugi niz godina ovdje. Isto tako moramo znati da ga nećemo i za kratak vremenski period uspjeti ni riješiti. Ljudi su odgovorni, nisu odgovorne životinje. Problem nastaje upravo zbog neodgovornosti ljudi i nepoštovanja, kako ste rekli, dobrih zakona. Naš cilj je da probamo naći sistemsko u zakonu utemeljeno i održivo rješenje. Da ponovo ne bi imali problem da nam se svi ista problematika vraća ovog puta čak i možda u jačem efektu. Naša poruka u ime Kancelarije za veterinarstvo lokalnim vlastima je da se dobro pripreme, da dobro iščitaju Zakon o zaštiti dobrobiti životinja, da iskoriste im dobrovoljno ponuđene kapacitete, između ostalih Dokstrasta i drugih nevladinih organizacija, ne bi li sebi olakšali poslovanje, smanjili finansijske troškove u kreacijama budžeta, a na zadovoljstvo svih građana Bosne i Hercegovine i da napokon već u skladu sa evropskim legislativama, u skladu sa primjerima kako su to moderne evropske države riješile, da i mi imamo već jedanput riješen problem napuštenih pasa. Gospodine Bećiroviću, vaša kratka poruka. Pa ništa, ja bih se samo nadovezao na ovo što je gospodin Bošković rekao i pozvao lokalne vlasti. Mislimo da je
Možda evo nakon naših 10 godina vrijeme zaista da se naprave neki konkretni pomaci širom zemlje i evo pozivam vlasti da se prijave na naš poziv kojim smo im uputili te da radeći zajedno ovaj problem riješimo u skladu sa zakonom. Hvala vam lijepo na gostovanju, želimo vam dobro zdravlje i svako dobro i u budućnosti svakako uspjeh. Hvala također. Poštovani gledaoci, evo, čuli ste poruke direktora Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, gospodina Saše Boškovića i šefa predstavništva Fondacije Dog Strast u BiH, gospodina Anela Bećirovića. U svakom slučaju, ukoliko se ipak odlučite da usvojite životinju, da kupite psa iz određenog, iz nekog određenog legla, evo kako se možete odlučiti za pasminu. Koje su to pasmine koje su prilagođene životu u stanu, zbog kojih pasmina bi ipak trebali i poželjno je da imate dvorište, a najhumaniji način udomljavanja životinja jeste da udomite psa koji je iz azila ili sa ulice, a više informacija o svemu tome i svim programima imate na stranici Dog Strasta BiH. Život u gradu ne odgovara svim vrstama pasa. Dok se neke pasmine vrlo teško prilagođavaju boravku u zatvorenom prostoru, drugima će takav način života uz redovne šetnje savršeno odgovarati. Izdvajamo 10 pasmina koje su najbolji izbor ukoliko živite u gradu. Francuski buldog. Riječ je o minijaturnoj verziji engleskog buldoga koja, baš kao i njihovi rođaci, ima prekrasan karakter. Ovaj simpatični psić voli pažnju i bit će vam vjeran pratitelj i prijatelj. Francuski buldozi se vole igrati i veseli su. Iako su manjeg rasta, mogu biti veoma grubi, pa treba biti oprezan ako imate djecu, jer njihova igra može biti poprilično gruba. Labrador retriever. Slavan je zbog svoje inteligencije, privrženosti, strpljenja i otmjenosti, zbog čega su savršeni ljubimci za porodicu s djecom. Lako je se trenira, te su jedan od najčešćih pasmina koju koriste razne službe spašavanja, policija te ljudi sa fizičkim poteškoćama, poput slabovidnih osoba. Mops. Ovaj simpatičan psić voli pažnju i bit će veoma vjeran pratitelj. U stanu su vrlo mirni i većinu vremena provode u krevetiću, dok će se vani rado družiti, ali i prilagoditi vama i vašim potrebama. Mops se jako veže za ljude i budite sigurni da ćete pored sebe imati pravog prijatelja. Pekinezer. Riječ je o malenoj pasmini duge dlake koja je pravi kućni ljubimac. Vole društvo i ukućane, ali su zato prema strancima suzdržani. Ova pasmina idealna je za vlasnike svih generacija jer ne traži istrčavanje i duge šetnje, već se vrlo lako i brzo prilagodi vašem stilu života. Hrt. Hrtovi su poznati po svojem munjevitom trčanju, ali riječ je o pasmini koja zapravo više voli odmarati i ljenčariti. Ovaj elegantni gorostas jednostavno se obožava izležavati na kauču, a odličan je sustanar i zbog toga vrlo rijetko laje. Jednako će uživati u dugim šetnjama i trčanju sa svojim vlasnikom. Chihuahua. Minijaturna pasmina koja voli ljudski kontakt, a omiljeni kutak u domu mu je vaše krilo. Iako su mali, imaju veliko srce, te su za svog vlasnika spremni stati u odbranu u bilo kojem trenutku. Ova pasmina ne voli duge šetnje niti hladnoću, te će radije s vama pogledati omiljenu seriju nego se igrati sa susjedovim četveronožnim ljubimcem. Beagle. Beagle je izvorno uzgajan kao lovački pas, ali zbog svoje veličine bez problema može boraviti u zatvorenom prostoru. Beagle ne treba puno istrčavanja, te će mu redovne lagane šetnje biti dovoljne. Nevolje mogu nastati ako je vlasnik previše ravnodušan i ne posvećuje dovoljno pažnje dresuri svog psa, te ako ne zna kako se veliko karakterno biće krije u malom tijelu Beaglea. Yorkshirski terijer. Yorkshirski terijer je izrazito društven pas, inteligentan, druželjubiv, voli skakutati posvuda, uvijek je u pokretu i jako je znatiželjan. No zbog sitne građe tijela nisu veliki trkači i radije će se zabavljati pored vaših nogu te sami istrčati koliko je njima potrebno. Njemačka doga.
Možda zvuči nevjerovatno, ali je istinito. Div među psima idealan je sustanar. Njemačka doga zapravo je uzgojena kako bi sjedila pored kraljeva prijestolja te svojom veličinom izazivala strah. No riječ je o pasmini izuzetno blaga karaktera. Redovne lagane šetnje, dugi su dovoljna fizička aktivnost, a nakon što se vrati iz šetnje, zadovoljno će lješkariti i odmarati, po mogućnosti pored vas, pa i onda ako mu samo glava stane u vaše krilo. Shih Tzu. Ovo je druželjubiva pasmina dobro se slaže i sa strancima, djecom i drugim psima. Malen stas čini ga pogodnim gradskim psom, a nježna i blaga narav savršenim ljubimcem za sve generacije. Sa Shih Tzuom možete lagano šetati, sjediti u kafiću, pa čak obavljati i shopping. Eto, jedna lijepa, vesela priča sa savjetima ukoliko želite da nabavite psa.